যেতিয়া মই নতুন কিছুমান নাম লিখি দিছো ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ নামটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো দ্য লিভিং ওয়াৰ্ল্ড তাতো কি আছিলে দুটা ওয়াৰ্ডৰে কনসিস্ট হয় isn't it total means chapter name to it তাৰপিছত taxonomy তাতো বুজাই দিছিলো যে কিহৰ কাৰণে এটা taxonomy বুলি কয় similarly here also taxonomical aid তাৰ মানে total এই দুটা ওয়াৰ্ডতে meaning to ওলাই আছে যে taxonomical aid মানে কি so taxonomical means yes of course arrange কৰি পিনে এটা যেতিয়া গ্ৰুপত আমি থৈ দিও according to some similarities and dissimilarities of characters হেতু কোৱা হয় taxonomy isn't it and aid means help so যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক হক বা কিবা প্ৰসেস হক বা কিছুমান stored information হক so হেবোৰৰ হেল্পত যেতিয়া আমি অ্যাৰেঞ্জ কৰিব পাৰো বা আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো এটা অৰ্গানিজম বা ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো that is known as taxonomical aid so let us try the definition taxonomical aid it is or taxonomical aid includes techniques procedures it may be some places and stored information which helps in identification and classification of organisms which helps in identification and classification of organisms okay so this is the definition of taxonomical aid now we'll see the aid technique hok procedure hok ba places hok ki ase means taxonomical aid ki ase so first it is given in your NCERT first is tumalokor herbarium so herbarium ki hoy আমি যেটা হৰু থাকো মোস্টলি কিছুমানটো এটো হবি হয় কালেক্ট কৰি পিনে বুকছৰ মাজত কমাই থোৱা বাট জেনাৰেলি আমি হৰু থাকোতে অলমোস্ট সবেই কৰো এভৰিওয়ান isn't it কি কৰো কিবা ভাল লাগিল ফুল এটা সিঙি আনো বা পাত যেতিয়া পাত এটা সিঙি আনো ধুনিয়া হয় দেখিবলে inside books what we do we keep it inside the books আৰু তাত কি হয় ফুকাই যায় and বহুত দিন পিছত যেতিয়া লুটিয়াও তে ধুনিয়া এটা শেপত কি ফুকান আমি পাত বা ফুলটো পাও so ultimately herbarium মানে হেতুৱে it is the storage of dried first dry কৰিব লাগিব প্ৰেছ কৰিব লাগিব হেকাৰণে আমি বহুত means ভলিউম থকা বুকছৰ তলত থৈ দিও ন যাতে সোনকালে প্ৰেছ হৈ যায় যাতে ধুনিয়াকে থাকে হেতু so it is the storage of dried pressed and preserved plant species so that is known as herbarium let us write that it is means herbarium is the storage of dried first dry কৰিব লাগিব pressed and it is the storage of dried pressed and preserved plant so this is the definition of herbarium এটা আমি যেটো কৰিছিলো হেতু নরমালি
কি কৰো বুকছৰ মাজত থৈ দিও বাট যেতিয়া হাৰ্বেৰিয়াম বুলি কও তেতিয়া এটা কি হয় স্ট্যান্ডার্ড সাইজৰ এটা হাৰ্বেৰিয়াম শীট পায় সো হে হাৰ্বেৰিয়াম শীটটো কি কৰে যিখিনি মিন্স প্লান্টস যোনে কালেক্ট কৰে হে কালেক্টৰে কি হে হাৰ্বেৰিয়াম শীটটো ড্ৰাই কৰি কিনে পেস্ট কৰি দিয়ে সেকেন্ড পইণ্ট আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰোতে কি হৈছিলে তাত কেতিয়াবা কিছুমান মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছে এক কৰি দিয়ে এন্ড এজ এ ৰিজাল্ট বেয়া হৈ যায় কেতিয়াবা হে ফুলবাহু বেয়া হৈ যায় বা হে পাতটো কি হৈ যায় বেয়া হৈ যায় সো টু প্ৰিভেন্ট ফ্ৰম দ্যাট হে স্পিচিছ টু বা হে প্লান্ট টু কি কৰে that ইনসেক্টৰ পৰা বাচিবলৈ ডিডিটি দিয়ে এন্ড যাতে একো ফাংগাছে তাত একো হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে বা যাতে একো ফাংগাছ গ্ৰো কৰিব নোৱাৰে তাত তাৰ কাৰণে কি মাৰ্কিউৰি ক্লোৰাইড দি দিয়ে ওকে সো হে দুটা কেমিক্যাল দিয়াৰ কাৰণে হাৰ্বেৰিয়ামৰ যোনটো প্লান্ট থাকে ইট ইজ প্ৰিজাৰ্ভড ইন well manner So let us write the standard size of herbarium sheet. Suppose let us consider this is a herbarium sheet. It is 41 centimeter. Okay, 41 centimeter theke and this is 29 centimeter wide. It is the standard size of herbarium sheet. Now, etia প্লান্ট এটা সাপোজ আমি কালেক্ট কৰি হাৰ্বেৰিয়াম শীটত আমি পেস্ট কৰি দিলো কিন্তু কি প্লান্ট হয় নামটো কি নেমটো থাকিব লাগিব along with name আৰু কিবা কিবি থাকিব লাগিব আৰু লেবেলিংটো কি হয় it is always in the right corner right সাইডৰ কৰ্নাৰত কি কৰে এই সাপোজ এক কিবা এটা প্লান্ট আছে তাৰ जी डिटेल्स लिखिब लागे हेखिनि लिखे सो की लिखे फर्स्ट लिखे यार कॉमन नेम মই সব শর্টত লিখি দিছো সো ফার্স্ট লিখে কি কমন নেম মিন্স লোকেলি কি বুলি কয় কমন নেমটো কি হয় তার পিছত লিখে ইংলিশ নেম মানে যোনটো বলে নট সাইন্টিফিক নেম ওকে ইংলিশ নেমটো লিখে দেন Scientific name লিখাৰ পিছত family okay family to লিখে family পিছত date and place means কোনটো ডেটত এই প্লান্টটো কালেক্ট কৰিছে as well as কোনটো প্লেসৰ পৰা কালেক্ট কৰিছে হেইটো ইয়াত লিখিব লাগে after that collector's name kune collect korise so collector's name is also necessary to write here so ki thakibo lage herbarium sheet first to common name then english name thakibo lage then scientific name then kuntu family pore hey plant to tar pisot date and place kuntu date collect korisile and after that the collector's name so these are the necessary steps which we have to write whenever we paste a plant in a herbarium sheet okay so next taxonomical aid is after herbarium it is the botanical garden So now let us write about botanical garden. Botanical garden. Yes, let us write the definition. It is an enclosed place for conservation of living plants. For conservation of
living plants. Okay. এতিয়া দুটা ওয়ার্ডৰ মাজত কি হয় আমাৰ কেতিয়াবা কনফিউজন হয় কনজারভেশন এন্ড আৰু এটা আছে কি প্ৰিজাৰ্ভেশন যোনটো ওয়ার্ড আমি কেতিয়া ইউজ কৰিছো আমি যেতিয়া হাৰ্বেৰিয়ামটো বুজি আছিলো সো প্ৰিজাৰ্ভেশন মিন্স এটো সদায় dead plants বা animals ক্ষেত্ৰত হ'ব preservation but in case of living plants always conservation is used or in case of living animals কোনটো word use কৰে it is conservation so what is botanical garden of course botanical means plants related হ'ব so it is an enclosed place for conservation of living plants এনেকুৱা এটা স্পেস য'ত কি কৰে living plants conserve কৰে hey living যিখিনি plants থাকে like herbarium sheet tato kisuman mandatory bostu thake jeneke scientific name of all those plants as well as their family generally ami ki school college to dekhi pao kisuman plants or ki scientific name to dia thake means naming kora thake that scientific name to so similarly in botanical garden to hetue hoy tree bilakot plant bilakot scientific name aru family to dia thake so it is about the botanical garden next taxonomical aid is museum now what is museum it is a place for collection of preserved plant and animal species so it is a place for collection of preserved plant and animal species so yeah again আমি কোনটো word use কৰিছো preserved তাৰ মানে মিউজিয়ামত কি not living বস্তুখিনি না থাকে যোনখিনি preserve কৰা থাকিব preserve means dead so preserved plant and animal species য'ত থাকিব arrange কৰা that is known as museum generally আমি দেখিব even in our laboratory also school college or যোনটো practical lab থাকে তাত কি হয় কিছুমান dead organism কিছুমান snake কি কৰে তাত থৈ দিয়ে ড্যামেজ নহবলে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰে লাইক ফৰ্মালিন দি থৈ দিয়ে তাতে যাতে স্নেক টু কি হয় ড্যামেজ হৈ না যায় সো লাইক দ্যাট প্ৰিজাৰ্ভ কৰে এতিয়া সাপোজ লাৰ্জ এনিমেলস যেনেকে স্মল এনিমেল খিনি তো আমি কি স্মল অৰ্গানিজমস খিনি আমি যেনেকে কিছুমান কন্টেইনাৰত প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো বা কিছুমান জার থাকে য'ত কি কৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে বাট again in case of insects also so insect bur ki hoy kisman eta insect box thake so box of insect bur rakhibine ta pin up kori die for preservation but what about the large animals it is jodi ami tiger preserve koribo lage but it is jodi lion preserve koribo lage how we will do that isn't it tetia ki kore suppose dangor museum thake so etia let us consider about tiger কি কৰিব স্কিন টু আনি পিনে মিন্স ডেড হৈ গল অলৰেডি এতিয়া আমি এটা প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে সো স্কিন টু অটৰাই পিনে কি কৰিব তাৰ যোনটো বাহিৰৰ কভাৰিং যোনটো হেয়াৰ থকা যোনটো কভাৰিং হেতু কি কৰিব এৰুৱাই আনি স্টাফিং কৰিব সো স্টাফিং মিন্স টেডি বিয়াৰত কি তাৰ ভিতৰত তুলা হুমাই কপা হেবোৰ কিবা কিবি হুমাই দি পিনে হেতু এটা শেপ দিয়ে Similarly, museum is a large animals preserve koribo lage. Same process di pine stuffing kori pine ki kore preserve kori thoi diye. So it is about the museum. Junbur museum ase already it is given in your NCERT book. Famous museum as a famous botanical garden. Everything is given in your book. Data hini diya ase. Next we will discuss about zoological park
botanical garden or pisor etia ahil zoological park. As it is zoological, so of course it will be related to animals, isn't it? Similar to botanical garden, we can write it is an enclosed place for conservation of wild animals under human care. It means eta enclosed place jetia wild animals khini ki kore human care ot rakhi die, that is known as zoological park. Okay, so kisuman zoo to kintu zoological park or ami example boli dhoribo paru. Example ami zoo dibo paru. Etia ex situ in situ conservation belek hobo, that is different thing. Zoo to ex situ hobo in situ hobo hete ami pisot sam. But zoo is also a kind of zoological park because ultimately zoo ki thake wild animals thake and under human care thake. So kihor karone zoological park bor rakhe, it is jodi kiba eta animal wild animal eta jete ami behavior study koribo lage ba hiotor food habit study koribo lage, ami jongolot goi pine to rokhi thakibo noaru hoy na nai. So for that purpose these animals are kept in some places under human care, which is known as zoological park. So reason to kihor karone rakhe, to observe or to know teneko likhibo paru, to observe their food habit and behavior. Okay, so what taxonomical aids we got? First one was herbarium, then botanical garden, museum, zoological park. Last one is taxonomical key. So last taxonomical aid which is given in your book is taxonomical key. Yes, taxonomical key. It is a taxonomical aid which helps in identification and classification of organisms, identification and classification of organisms on the basis of similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities. Okay, so this is the definition of taxonomical.
কি এতিয়া taxonomical কি কৰে কিছুমান similar and dissimilar character চাই পিনে means particular organism এটা identify কৰে বা classify কৰে so here suppose let us say for example ইয়াত আমি tiger ললো and suppose bird tiger means any bird and cow এই তিনিটা एग्जांपल লৈছো সো কি হয় কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টাৰৰ ওপৰত বেস কৰি পিনে ট্যাক্সনমিক্যাল কিয়ে means ক্লাসিফাই কৰা হেল্প কৰে সো কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টারস means suppose ইয়াত এটা যদি এনেকুৱা স্টেটমেন্ট দি দিয়া হয় যে এই তিনটা অর্গানিজমৰ ভিতৰত কোনটো অর্গানিজম উৰিব পাৰে means which can fly তেতিয়া আমি কি লিখিম bird isn't it so fly like this we can write can fly or if I likhibare cannot so these two are total contrasting statements uribo pare and uribo noare titia ami ki pam that bird can fly so ultimately bird to thaki jabo and tiger aru cow jehetu uribo noare as they cannot fly so hetu kare tiger aru cow to ki hobo reject hoy jabo aru ami kuntu proceed korim kuntur upor study korim tetia bird so jetia enekwa duta statement lua hobo ei duta ekelege in a pair known as couplet this is known as couplet and each statement suppose can fly and cannot these are separate statements isn't it so a statement gita ki koa hoy these are known as lead because e ki koribo amak ultimately eta processor phale lead koribo because when ami jetia consider korim that bird can fly tetia apo ami ki next ki consider korim hetur phale amar case to lead hobo so separate statements are known as lead again after taxonomical key there are some more taxonomical aids which helps us in identification and classification of organisms like flora so flora means plants we all know and fauna means animals so flora it will contain the flora ki hakibo habitat and distribution of plant so it will contain habitat and distribution of plant of a given area next after flora manual so manual will contain a detailed description of a given area means flora jodi ami sao tetia ami gom pam je eta particular area plants or ki habitat ki hoy as well as hey plants khini aru code distribute hoy ase means distribution of plant of that area of the specific area so that is known as flora etu amar help koribo identification as well as classification of organisms isn't it so it is also a taxonomical aid next is manual ki dibo it will provide us a detailed description of a given area particular area eta ki organisms ase detailed description ama provide koribo so these all starting from herbarium
to manual, this all will help to identify and classify an organism. Okay. So we have discussed about the meaning of taxonomical aid as well as different taxonomical aids which helps us in identification and classification of organisms. So this is all about today's video. Hope you have understood. So if you like my video, then please don't forget to share and subscribe to it. Happy learning. Thank you.